हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेवं परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्व्यदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकयं चक्षुर्लिमितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदेवतं गुरुपरं तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्व्यदं दर्शनं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतगुणशोष तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भवातीत तृणरहितं सद्गुरुतं नमामि। देवतानारुषिणाञ्चं गुरुकाञ्चन सनिभ्यं वन्दे भक्तं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जे देवता एवं ऋषि मानकर गुरु समस्त मानव देवता ऋषि समस्त मर्त पाताल भूताल समस्त क्षेत्र जे गुरु स्वर्ग मत मर्त्य पाताल भूतल रसातल ये 10 अवतार जे गुरु होचंती सी हेले बृहस्पति। बृहस्पति होचंती जने सुवर्ण सदृश तेजस्वी एवं बुद्धिर ज्ञानर दाता से बुद्धि ज्ञान दाता तीनोटी लोकर से ईश्वर से हेले बृहस्पति। तांको आज मु प्रणाम करी प्रथम सोपान आरंभ करिछि। आजिर कार्यक्रम आरंभ करिया पूर्व गुरुंकर वंदना करी गुरुंकर मंत्र पाठन करी आज कार्यक्रम आरंभ कली। एइथिपाई आजिर जो कार्यक्रम रही से बृहस्पति जे देवगुरु बृहस्पति जे संचार करुचंती अंग्रेजी जून मास 1 तारिख दिन रात्र 1:48 समय पुनर्वसु नक्षत्र 4 पादरे कर्कट राशि को संचार करचंती। मु पूरा पूर्व एपिसोड रे मु आपणकर पूरा संपूर्ण रूपे बृहस्पतिंकर द्वादश राशि को एवं 27 गोटी नक्षत्र उपरे कौ अंग प्रत्यंग रे बृहस्पति चलन करी आपन को केउ भली भाव रे की प्रकार शुभाशुभ फल प्रदान करिवे नक्षत्र मान उपरे सर्विशेष मु संपूर्ण रूपे विस्तृत भाव आलोचना करछि एवं राशि उपरे मध्य आलोचना करछि। आज जीवा सेही 5टी राशि उपरे आज आलोचना करिवा जो 5टी राशि उपरे बृहस्पति चलन थिबा कारणरू हेइ जिवे मालामाल। ये वर्षटी तांको पई सुवर्ण सुजोग रहिछि। मालामाल हेबे आर्थिक स्थिति उच्चतर हबो उन्नति हबो बहुत उच्च स्थान को से सोपान रे गति करी अवस्थान करिवे। सेही 5टी राशि उपरे आज आलोचना करिवे जो जून मास 1 तारिख दिन बृहस्पति चलनी रे यही 5टी राशि हो मालामाल। क्यों 5टी राशि आपणकर जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभे नवपंचकेशु जामित्रे सप्ते विपुलाश्च लक्ष्मी एकादशः सर्वसुदा हन्तु। अर्थात जीवे द्वितीय धनधान्य भोगी कौ राशि रे ना मिथुन राशि रे द्वितीय रे बृहस्पति रहिबे तांको धनधान्य भोगी करिवे। कन्या राशि रे एकादश रे बृहस्पति रहिबे तेणु करी तांको सर्वसुदा हन्तु समस्त प्रकार शुभाशुभ फल देवे। बिछा राशि रे नवम रे रहिबे बृहस्पति सेति श्रुत अर्थ समस्त प्राप्त हो। श्रुतार्थ लाभे नव पंचमेशु माने नवम पंचम रे श्रुत अर्थ समस्त लाभ हो। तेणु करी बिछा राशि रे नवम थिबा कर श्रुत अर्थ लाभ हो। परे परे मकर राशि रे सप्तम रे रहिबे जामित्रे सप्ते विपुलाश्च लक्ष्मी एवं मीन राशि रे पंचम रहिबे सेही प्रकार अर्थ एवं सूत्र पुत्र लाभ हम। तेणुकर यही 5टी राशि किए हेले ना मिथुन कन्या बिछा मकर
एवं मीन राशि व्यक्ति विशेष आज मु आलोचना करी। ये 5टी राशि अत्यंत शुभ फल पाइबे। पुणी 5टी राशि नक्षत्र रही काली किछि व्यक्ति विशेष माने शुभेच्छु माने आमको जो माने देखी आम चैनल माध्यम मते मेसेज कर कमेंट्स देइछंती किछि नक्षत्र मानक ऊपर टिप्पणी देबा पई अन्यान्य क्यों अंग प्रत्यंग रही से मत जिज्ञासा करछंती। तेणुक आज पुणी थे एपिसोड को कहली 5टी राशि कहबी। आज 5टी राशि शुभाशुभ फलपद कहबी जो मानकर पूरा मालामाल हबार जोग रही है वर्षटी अत्यंत शुभमय अच्छी। पर पर जो 7टी राशि रही अशुभ फल ये वर्षटी उपचार प्रतिकार कौन रही अशुभ फल को केमिति शुभ फल में परिणत करेंगे तापाई मु काली एपिसोड कहबी। प्रथमे आमर सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को जदि आप नुआ देखुथिबे किंबा नुआ आसीथिबे किंबा आपण आम सांगरे जोड़ी होइछंती कि आम यूट्यूब चैनल रे देखुछंती किंबा इंस्टाग्राम फेसबुक रे पेज को लाइक करछंती आपण प्रथमे आमर ये सप्त ऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जीव। प्रत्येक दिन आम दैनंदिन राशिफल टू आरंभ कर वास्तु उपर टिप्स दौचु एवं प्रत्येक दिन पर्वपर्वाणी एवं भल मंद उपरे ग्रहंकर चलनी उपर आम आलोचना करचु शुभाशुभ फल प्रदान करचु अन्य समस्त विशेष कथा आम आलोचना करचु स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कथा आम टिप्स दौचु उपचार कथा कहूँ घरोई उपचार कथा गृहिणी माने उपचार कथा आम कहूँ एवं पिला माने आपण गृह रे कौन कौन समस्या थिले आपण फल भोग करती तापर आलोचना करुचु। तो आमे आज जीवा ये जो 5टी राशि है मालामाल क्यों क्यों ना मिथुन कन्या बिछा मकर एवं मीन राशि व्यक्ति विशेष आज मैं आलोचना करी। समस्त नक्षत्र जो मानकर मिथुन राशि तांकर रही मृगशिरा नक्षत्र आद्रा नक्षत्र एवं पुनर्वसु नक्षत्र से 3टा नक्षत्र केवल जो मानकर मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि से केउ भाव में फल पाइबे जो मैंने आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से केउ भाव में फल पाइबे एवं जो मैंने पुनर्वसु नक्षत्र से कि फल रही भाव में कन्या राशि रे आपणकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि आपणकर हस्ता नक्षत्र कन्या राशि चित्रा नक्षत्र कन्या राशि ये 3टा नक्षत्र जेहेतु राशि रही समस्त एकादश बृहस्पति अच्छी एकादश सर्वशुद्ध बंधु किंतु तांकर नक्षत्राधिपति नहीं जो बृहस्पति जोग रही से जोग अनुसार क्यों भाव में फल पाइबे ताकू पूरा सर्विशेष आम आलोचना करवा से भाव में बिछा राशि कथा जदि कहवा 16/8 17/8 18/8 विशाखा नक्षत्र बिछा राशि अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि एवं ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि से भाव में मकर राशि कथा कहवा जदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21/10 श्रवणा नक्षत्र मकर राशि 22/10 एवं धनिष्ठा नक्षत्र 23/10 से भाव में आपणकर मीन राशि कथा कहवा आपणकर पूर्वभाद्र नक्षत्र मीन राशि उत्तर भाद्र नक्षत्र मीन राशि रेवती नक्षत्र 3टा नक्षत्र रही से 3टा नक्षत्र को आम आलोचना करवा एवं यही राशि माने केउं भाव में जो शुभ फल पाइबे केतेकांशरे शुभ फल पाइबे आउ ताप समय पुणी बृहस्पति जो चलनी कही 13 मास चलनी रही 13 मास फल पाइबे नहीं आपणकर जो शुभ फल अच्छी निश्चिंत रूपे शुभ फल पाइबे आनंदित हेबे खुशी हेबे जीवन में अग्रगति करेंगे 13 मासटा आपण अत्यंत सुवर्ण सुजोग रही समस्त कार्य सफलता होगापी आपण गोटे बहुत बड़ सोनार मौका रही किंतु आपणकर अक्टोबर 31 तारिख रे 2026 अक्टोबर 31 रे पुणी आपणकर अतिचार चलानी करेंगे सिंह राशि को जाउछंती 3 मास रोचंती तेणुक जो राशि रे जो भाव में द्वितीय रही बृहस्पति तृतीय को जो बृहस्पति पलैबे कौन हम ना मिथुन राशि तृतीय च बलि बध माने तृतीय जमती बलिंग जो थिला बृहस्पति तमती बध होते पथ वय बंधन जो होता समस्त कार्य असफलता होता से भाव में मिथुन राशि एवं धनधान्य भोगी हेले आपणकर अक्टोबर 31 तारिख रु जानुआरी 2027 तारिख पर्यंत तो आपण अशुभ फल रही तेणुक अत्यधिक खुशी बने कारण यही जो आपण पाखे रही जून मास 1 तारिख रु अक्टोबर मास जाके जो रही तो निश्चिंत रूपे 4 मास आपण अत्यंत शुभ रही 4 मासर जो मौका अच्छी आपण तार फायदा उठातु तार लाभ उठातु यही 4 मास को आप अतिबाहित करिया दिन डे 1 रु
जून मास 1 तारिख रु आपण कार्य लागि जांतु समस्त कार्य को आपण तत्परता सहित करंतु आलस्यमी करंतु नहीं कहीं आपण भावुथिबे मते 13 मास मोर शुभ अछि ऑटोमेटिक मो पाखरे आसी पहुंचबो नहीं आपण कर्म मध्य आपण करिवो गुरु आपण को प्रोटेक्शन देबे उपदेश देबे उपचार देबे समस्त कार्य को सफलता करे मार्गदर्शन करे गुरुंकर काम कोन ना मार्गदर्शन करेबे समस्त सदा सर्वदा आपण तत्परता करेबे समस्त कार्य आपण तले करिवे परिश्रम करेंगे तादरे सफल करेंगे लाभ देवे गुरु हूँ लाभ देवे आपण मार्गदर्शन करती एवं आपण गुरु रूपे समस्त कार्य को सफलता करने आपण को निर्देश देवे उपचार देवे एडवाइस देवे तेणुक आपण को करार अच्छी आपण को आपण सकाळे माने प्रातः उठी आपण दिनचर्या केमती करेंगे आपणकर मास मास धरी आपणकर कार्य केउं भली भाव में परिश्रम करेंगे समस्त कार्य को त्वरान्वित करेंगे पंचुआलिटी समानुवर्तता सहित कार्य करेंगे तत्परता सहित कार्य करेंगे आलस्यमय को आप भांगा पड़ो आज डे 1 रु माने जून मास 1 तारिख रु आप आरंभ कर दिंतु आप समस्त कार्य आपण धनभोगी मिथुन राशि धनभोगी अच्छा माने आपण निश्चिंत रूपे धनभोगी हेबे किंतु से दिन आप कार्य आरंभ करूँ कारण आप समय को अतिबाहित करदे समय को अपेक्षा करेंगे आलस्यमी करेंगे आपड़ 4 मास केतले बीती जाइथिबो आपण कालीठू आरंभ करी परदिन आरंभ करी 8 दिन पर आरंभ करी मासे पर आरंभ करी सर सर आप समय बीती जीव आप जानीपारे कारण आप 4 मास पर पुणी अतिचार चलन बृहस्पति सिंह राशि को चली जाए तो आपण तृतीय बृहस्पति होगले आपण पुणी क्षतिर दिन रही 3 मास आपन को कष्ट भोगिया पड़ो तापर पुणी आपणकर अतिचार चालन करेंगे पूर्वसरी चालन करेंगे पूर्वसरी पुणी फेरबे माने कर्कट राशि को तेणुक आप कर्कट राशि जो फेरबे तो पुणी आप पूर्वसरी जो जो फल पाऊले से फल पुणी प्रदान पाइबे फल पाइबे किंतु आपण 3 मासटा पुणी कष्ट भोगिया पड़ो तेणुक आपण समय को अतिबाहित नक आपण को लगी जातु जून मास 1 तारिख रात्र 1:48 समय पर आपण समस्त कार्य शुभ माने सकाळ पाइले प्रातः काल जो सज्जा पर उठे से आप कार्य आरंभ हो स्नान करेंगे समस्त कार्य आरंभ करेंगे से दिन सकाळे जो आप प्रातः काल शयन कक्ष उठुंट तो स्नान बेले आपण स्नान जल टिके हलदी तार प्रतिकार व्यवस्था मुझे कहीदे जल टिके हलदी समस्त राशि 12 कोटी राशि 27 कोटी नक्षत्र आप सका उठी बृहस्पति चलनी जेहेतु रात्र 1:48 समय रही आप शयन बेले रही माने शोई रही प्रातः काल जो सज्जारू उठे तो से समय कौन करेंगे ना जो स्नान करेंगे स्नान जल टिके हलदी पूरा कंचा हलदी हो कि हलदी गुंड हो प्योर हलदी आप हलदी गुंड कर मिसई देवे से पानी रे आप स्नान करेंगे देखिए हलदी प्रिय होती किए हलदी रंगर सुवर्ण रंगर पीतवर्ण होती जेहेतु बृहस्पति बृहस्पति आपन को हलदी रंग को भल पाती शुभ रंग हूँ हलदी हलदी जो प्योर हलदी टिके पकईकि आप स्नान करेंगे आपण उत्तम हम आपड़ से दिन सकाळे आपण घरे आपणकर परिवार टिके कहतु निजे मध्य करंतु खेचड़ी टिके करंतु तादरे हलदी टिके अधिक पकेबे हलदिया भात नले करंतु आपण यदि अन्न भोजन करुछंती तादरे हलदी गुंड पके टिके हलदी कलर कर दियंतु से भात को समस्त जेकोसी भोजन आदि प्रस्तुत करुछंती तादरे हलदी टिके पके हलदिया रंग कर दियंतु हलदी पित्र वस्त्र परिधान करंती पित्र आपणकर हलदी रंगर जेहेतु बृहस्पति बृहस्पति सुवर्ण निवृत्त सुवर्ण शरीर युक्त सुवर्ण को से भल पाती सुवर्ण तो हलदी रंग को से भल पाती हलदी रंग तांकर अति प्रिय एवं हलदी रंग होची तांकर आराधनार रंग तेणुक आपण हलदी रंग पकईकरी जितेबाला आप समस्त खाद्य खाइबे आपण अत्यंत उत्तम हम सूर्य को टिके हलदी पानी आपण हलदी जल टिके अर्पण करंतु निश्चिंत रूपे आपण शुभ हम आपण गुरु ब्राह्मण जदि आपण घर को आसुछन हलदी पानी आज पद धोतन करंतु गुरुजन को किंबा आपणकर पिता माता जो माने जीवित अच्छा पिता माता को किंबा आपणकर गुरुजन को जो माने ज्ञानी गुणी साधु सन्थ माने अच्छा से हलदी पानी आज पद धौत करंतु आपण अत्यंत शुभ रहिबो हलदी भात करी खाइबे हलदिया वस्त्र मध्य परिधान करेंगे स्नान पर हलदिया वस्त्र जहाँ भी आपड़ जदि वस्त्र पिंधुंट हलदिया वस्त्र पिंधे हलदी रंगरे आपण कौन सी अन्न आदि भोजन जदि करेंगे हलदी रंग पकई आप आज भोजन करूँ हलदी पानी रे हलदी पकईकरी आप स्नान करेंगे आपण अत्यंत उत्तर शाकदीप जो ब्राह्मण अच्छा लवण हलदी आपणकर अक्षत अर्थात चाउल
ଆପଣ ପନିପରିବା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯିବା ଆମେ, ये थिला प्रतिकार व्यवस्था। प्रतिकार कथा मुझे कही नी काली से समस्ते मत प्रश्न करते आपंकर जो मानकर खराब रही से कौन कले भल हम से कहीदेली आप समस्त ये उपचार करेंगे आपण अत्यंत शुभ रही। मिथुन राशि कथा कहवा 3टी नक्षत्र 5/3 6/3 7/3 5 अर्थात आपणकर मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि। मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि मृगशिरा होती आप मंगल तार अधिपति ग्रह समय मंगल बृहस्पति जो चलिए मंगलंकर आ बृहस्पतिंकर समवेश समष्टि समष्टि रही कौन हम ना मंगल होती सेनापति ग्रहटा, पराक्रम क्षेत्र ग्रहटा, ऊर्जा ग्रहटा, भ्राता ग्रहटा, बंधु भ्राता आपणकर भितर एनर्जी सृष्टि कर आपण को ऊर्जा सृष्टि कर आपणकर पराक्रम सृष्टि कर जेहेतु मंगल होची सेनापति सेनापति सदृश सैनिक सदृश आपन को प्रोटेक्शन दौरान तो आपन संगे बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जितेबाला कौन कर युक्त होती तो कौन कर आपण पराक्रम बुद्धि आपन जो कार्य करेंगे ताधे बृहस्पति जो मित्रता मिसबे तो कौन करेंगे ना आपण को सब मार्गदर्शन देवे। उत्तम मार्ग देले आपण जेकोसी युद्ध करने को जीवे कि क्या सागर आपड़ी किसी तिक्तता रहे जदि लड़वा चाहती तो सफलता है। समस्त कार्य सांगे गुरुंर जो प्रवेश हम सेनापति को जो मार्गदर्शन करेंगे किए गुरु तो निश्चिंत रूपे आपण को आपणकर यात्रा विजय हे, कार्य सफलता है, कंपिटिशन कम्युनिकेशन पराक्रम क्षेत्र जेहेतु जो माने क्रीड़ा क्षेत्र में विद्या क्षेत्र थे सफलता अर्जन करेंगे। भूमि क्षेत्र में आप समस्त कार्य आज सफलता करेंगे। समस्त कार्य आपणकर भूमिपुत्र मंगल जेहेतु आपणकर नक्षत्राधिपति मृगशिरा नक्षत्र नक्षत्राधिपति मंगल युक्त हे बृहस्पति आपण को भूमि रे जानवाहन रे एवं आपणकर मातृ सुख समस्त क्षेत्र में आपन को उन्नति करेंगे। आपन को मार्गदर्शन करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति आपन को चलनी रही जेहेतु द्वितीय धन भोग करेंगे। आपन धन क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में कि कौन क्षेत्र पुंजी निवेश करेंगे से आपणकर मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि अत्यंत शुभ फलपद पाइबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, व्यवसाय वाणिज्य परिवहन रे समस्त क्षेत्र में पराक्रम क्षेत्र में आ बीज प्राप्ति हे। विद्यार्थी माने क्रीड़ावृत्ति माने एवं जो माने चाकरी क्षेत्र में अच्छा जो माने इंजीनियर क्षेत्र में अच्छा कि फायर लाइन मंगल होची अग्निकारक ग्रह फायर लाइन अग्नि संबंधी जो कार्य करुवे सर्जरी डॉक्टर माने थिबे मंगल जेहेतु सर्जरी कारक ग्रहटा भूमिपुत्र भूमि जातीय रियल इस्टेट रे बिल्डर्स लाइन काम करुवे समस्त लोक व्यक्ति विशेष माने निश्चिंत रूपे सफलता हे। कहीं आपणकर मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि आपणकर मंगलंकर बृहस्पतिंकर संयुक्त काल रे आपणकर एही सब प्रकार सुफल प्राप्त हेबे। परे परे जिबा 6/3 आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि। आद्रा नक्षत्र 6 रहुचंती नक्षत्राधिपति होचंती किए ना आपणकर राहु। तो राहु कौन करेंगे राहु सांगे बृहस्पति मुझे कही बृहस्पति माने मिथुन राशि रे तो निश्चित रूपे द्वितीय जेहेतु बृहस्पति रहिबे तो आपन को शुभ फल देबे। किंतु आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि जो माने से मानकर कौन ना राहु होचंती आपन नक्षत्राधिपति तादरे बृहस्पति प्रवेश कले कौन करेंगे गुरु सांगे माने राहुंकर युक्त रहिबो तो चंडाला दोष हम। तेणुक जो माने आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से माने सतर्क टिके ही जातु। आपण समस्त मिथुन राशि भल भाविले आपण हेनी जेहेतु आपंकर बृहस्पति द्वितीय अच्छा धन देवे इनकम देवे किंतु जेहेतु राहु सांगे युक्त होती चंडाला दोष हो से गुरुटी आपंकर चंडाला युक्त हे। चंडाला युक्त हेले कौन करेंगे ना आपण जेकोसी भल कम करा जाऊे मझे आपन को द्वंद्व सृष्टि हम मानसिक टेंशन हम चक्रांतकारी ग्रह आपणकर जेहेतु राहु तो आपणकर कौन क्षेत्र में चक्रांत करी आपणकर कार्य को हानि घटेबे आपण कार्य विफल करेंगे आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे षड्यंत्रकारी लोक आपण पाखे आसी पहुँचे कौन ना कौन चिटिंगबाज आपण पाखे पहुँचे आपण को धोखाबाज लोक भी मिले तो तेणुक आपण सबुबले सदा सर्वदा सतर्क रहिबे। बृहस्पतिंकर मंत्र को पाठन करी विष्णुंकर सहस्रनाम पाठन करेंगे बृहस्पति चंडाला देशरू टिके मुक्ति करेंगे। चंडाला मन को जदि देवे आपणकर खाद्यपेय देवे जो माने चंडाला अच्छी केला अच्छी अंग प्रत्यंग जार रही अक्षुर्ण रही अज्ञ प्रत्यंग रही जार छोटा लेंगड़ा एमान को सब टिके देवे जो माने दुर्बल
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଲବଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ପନିପରିବା, ଅକ୍ଷତ, ହଳଦୀ ଚାଉଳରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକରି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ହେବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7/2 ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଆଉ 6 ତାଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରର ବୃହସ୍ପତି କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। 5, 6ରେ ନେତ୍ରରେ ବାସ କରିବେ। ନେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ନେତ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ଆଖି, ନେତ୍ର। ତେଣୁକରି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଖି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦେଖିପାରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ 5 ଆଉ 6 ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତା କରିବେ। ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହେବ। କିନ୍ତୁ 6/3 ଯେଉଁମାନେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ରହିଛନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳର ଦୋଷ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁଭାବନା, ସୁକଳ୍ପିତ ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମକୁ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। ପରେ ଯିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ହିଁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। 4 ପାଦରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର 3 ପାଦ ଭୋଗ ସରିଛି, ଆପଣ 1 ପାଦ ଭୋଗ ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି 1 ପାଦ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ 3 ପାଦ ଭୋଗ ସରିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମସ୍ତକରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜପୂଜା, ରାଜସମ୍ପଦ ଲାଭ, ସର୍ବସମ୍ପଦ ଲାଭ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଯୋଗ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରାଜସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜପୂଜା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ରହିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି 7/3 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ, ଧନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ନୂତନ କର୍ମ ଯାହା କରିବା କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଧନ ଭୋଗୀ ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ଭୋଗୀ ହେବେ, ସମ୍ପଦ ଭୋଗୀ ହେବେ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 7/3 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି, ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ପାଠନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆରତୀ କି, ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ତାଙ୍କ ଆରତୀ ମନ୍ତ୍ର ଜୟ ଗଣେଶ, ଜୟ ଗଣେଶ, ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା, ମାତା ଜାତି ପାର୍ବତୀ, ପିତା ମହାଦେବ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆରତୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପାଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ପରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହିବା। କନ୍ୟା ରାଶି କଥା ଯଦି ସେମିତି ମାଲାମାଲ ମଧ୍ୟ ହେବେ କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି 12/6, 13/6, 14/6, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ରହିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ
ତିନିଟାକ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ମାନେ ଡାହାଣ ହାତରେ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡାହାଣ ହାତରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ହେବେ, ସର୍ବରକ୍ଷାକର ସର୍ବଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ଜନିତ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଚାକିରି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ପରିବହନରେ ଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ବିବାହାଦି କର୍ମ ହେବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସୁଭଦା ଭବନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେହେତୁ ରହିବେ, ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା କରନ୍ତି। ଆମର ଲିଖନୀ ମୁନରେ ଲେଖନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ? ହାତରେ ଲେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ହାତରେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରନ୍ତି ସବୁ ହାତରେ କରନ୍ତି। ହାତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ନିପୁଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ କରି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଲାଭ କରନ୍ତି। ହାତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହାତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ କରି ଆପଣ ସଫଳତା କରନ୍ତି, ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ। ତ ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। 12/6 ଯଦି କହିବା, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 12/6 ସେମାନଙ୍କର 12 ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶାରେ, ମାନେ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଲେ ରବି ମହାଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ। ରବି ହେଲେ ରାଜା, ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହଟି। ଯେହେତୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ରବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସକଳ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉର୍ଜା ଦିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାନ୍ତି। ରବି ସାଙ୍ଗରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ତ ରାଜା କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଯିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କରି ସଫଳତା ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 12/6 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଜିନିଷ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି MLA MP ପାଇଁ କି କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆସିଯାଉଛି, ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନର ସମୟ ଆସିବ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଆପଣ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ଲେଖିଦେବି। ଆପଣ ସପ୍ତାହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ସେମାନଙ୍କର ରବିଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ କାଳରେ ଆପଣ ରାଜପୂଜା ପାଇବେ, ରାଜ ସମ୍ପଦ ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ସୁଖ୍ୟପ୍ରଦ ପାଇବେ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆୟତ ଭିତରେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ କରି, ଆପଣ ଲାଳାୟିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପିତା, ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାଚ୍ ହେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରବିକୁ କିଏ ଦେବେ? ତ ଗୁରୁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା କାରଣରୁ ରବି ହେଇଯିବେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସରକାରୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ସରକାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ତାର ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ରବି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା କାରଣରୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି। ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ସର୍ବଶୁଭଦା ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। 13/6 ଯେଉଁମାନଙ୍କର 13/6 ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ 13 ସଂଖ୍ୟାର ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ
चंद्र सांगे जो बृहस्पति प्रवेश होती कर्कट राशि रे एबे उच्चस्थ रही जो बृहस्पति जो चलन करुँच ये पृथ्वी पृष्ठ को समस्त उत्तम भाव जोग रही कारण बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्चस्थ फल देले पृथ्वी पृष्ठ रे आज्ञा बृहस्पति गुरु निजे उच्चस्थ फल दौरान जेहेतु समस्त उत्तम रही कन्या राशि ये जो हस्ता कन्या रही 13/6 गोटे बहुत बड़ उत्तम संजोग रही गज केसरी जोग गज केसरी माने गज माने हाथी गज केसरी जोग माने 100 हाथी रे थिबा मुक्ता थिबा हाथी किंवा 1000 हाथी भितर थिबा मुक्ता थिबा हाथी जार मणि भितर थाए मन भितर मुंड भितर थाए शिर भितर थाए मुक्ता 1000 हाथी को जदि बाहर करेंगे तो गोटे हाथी रे मुक्ता थिबा हाथी आपणकर गज केसरी जोग होची गज केसरी जोग माने आपणकर इम्पोर्टान्टा पूरा पृथ्वी पृष्ठ रे आपण भारत वर्ष रे हूँ ओडिशा रे जो स्थान रे रहउचंती से स्थान रे आपण इम्पोर्टान्ट बढ़िबो आपण परिवार रे आपणकर इम्पोर्टान्ट बढ़िबो आपणकर जे कोनोसी दफ्तर कार्य करथबे सेठी आपण इम्पोर्टान्ट आपण को बिना पचारि कि कोनोसी लोक केही करि परिबे नै कारण आपण होचंती एक मूल्यवान व्यक्तित्व होइजिबे आपणकर दायित्ववान व्यक्तित्व होइजिबे आपणक द्वारा समस्ते परिचालित हेबे समस्त कार्य को संपादन करिया पई आपणकर सहयोग लोडिबे तेणु करी आपण होइजिबे 100 हाथी रे थिबा मुक्ता हाथी माने मणि भितरे नाग थिबा शिखा भितरे माने मयूर जो शिखा जेमती उन्नति थाए शिखा जेमती सुंदर मणि भितरे नाग जेमती सुंदर मृग भितरे कस्तूरी जेमती सुंदर सेमती हाथी भितरे गज भितरे मुक्ता सेमती सुंदर मुक्ता थिबा हाथी माने आपणक गृह रे आपणकर होइजिबे इम्पोर्टान्ट आपण जेकोसी कार्य दफ्तर रे थिबे सेठी होइजिबे आपण इम्पोर्टान्ट आपण सभा समिति रे आपण जोठी थिबे लीडरशिप रे समस्त क्षेत्र रे आपणकर सहयोग लोडिया पई समस्त आपण व्यतिव्यस्त हेबे कारण आपणकर निर्णय आपणकर निर्देश आपणकर कार्य आपणकर दक्षता आपणकर दृढ़ता मानव समाज भितर गोटे एमती एक परिचय सृष्टि करिवो जोटा कि आपन को गोटे एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व इस्टाब्लिश पर्सन हजार हजार संख्यार लोक जानिबे आपण ए वर्षटी आपण पई अत्यंत उत्तम रही जो मानकर 13/6 आपण जानि नियंतु हस्ता नक्षत्र कन्या राशि तांको पई सुवर्ण सुजोग रही समय को कदापि नष्ट न करी अतिबाहित न करी आज ये जो 1 तारिख ठू आप लगी जातु कार्य सफलता ही सफलता आपन कहीं रोकी पारे नहीं उच्च स्थान में पहुंचा पर्यंत परे परे 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि चित्रा नक्षत्र कथा कहवा जदि मंगल होउचंती आपनकर ग्रहाधिपति हेले मंगल माने नक्षत्र अधिपति हेले मंगल मंगल संगे तो बृहस्पति रहिबे सेही भली भाव रे सेनापति सांगे जिते गुरुंकर प्रभाव रहिबो सेनापति माने जो सैन्य बाहिनी जो मुख्य रहती सेनापति सांगे जिते गुरुंकर युक्त हेबे गुरुंकर संजोग रहिबो तो आपन को सेनापति को जिते गुरु निर्देश देबे मार्गदर्शन देबे सेनापति आ कोठी हारिबो कि तेणु करी जो माने चित्रा नक्षत्र कन्या राशि से माने मध्य तांको पई कार्य दक्षता वृद्धि कर दियंतु तांकर कार्य पई से तत्पर हो जांतु कारण आपणकर नक्षत्राधिपति मंगल को जो बृहस्पति निर्देश आपण पराक्रम बुद्धि पाइब आपण भितर दृढ़ता बुद्धि पाइब कार्य दक्षता बुद्धि पाइब लोक संपर्क बुद्धि आपण समस्त लोकंकर कार्य करी प्रशंसित हेबे पराक्रम बुद्धि विजय प्राप्त दिन रही आपण समस्त शत्रु को जय करेंगे रोग अरुण अरिपु शत्रु समस्त क्षेत्र में आप परिवर्तन आसीज आप विजय प्राप्त पाइबे आप मानी मकदना कोर्ट कचेरी थी आप धूलिसात हो कहीं रक्षा करें आप जेकोसी क्षेत्र में जेकोसी कार्य करेंगे आपणकर दृढ़ता आपणकर जो शक्ति समृद्ध हेबे आप निश्चिंत रूपे उन्नति करेंगे आपण बहुत बहुत बढ़िया सुवर्ण सुजोग रही आप आज ये 1 तारिख जून मास 1 तारिख आप कार्य लगी जातु जो मानकर 14/6 चित्रा नक्षत्र कन्या राशि तांको भितरे गोटे एते बड़ शक्ति पहुँचो से समस्त कार्य को सफलता करेंगे क्रीड़ाविद माने जो माने क्रीड़ाविद माने थिबे जो माने खेल रे थिबे से माने निश्चित रूपे विजय प्राप्त हेबे पराक्रम दिव भाई भौणी को संगे उत्तम संपर्क रहिबो भाई मानक आज स्नेह करिवे निश्चित रूपे ये वर्षटी भाई मानक संगे उत्तम संपर्क रही भाई मानक उन्नति करिवे भाई मानकर स्नेह सधार प्राप्त हेबे समस्ते मध्ये आपण सहयोग करिवे ये होची आपणकर पराक्रम दिन अछि निश्चित रूपे जो माने के सर्जरी माने डॉक्टर थिबे अग्नि संबंधी कार्य करुथिबे निश्चित रूपे बड़ शिक्षा संबंधी कार्य करुवे अत्यंत उपयोगी अच्छी भूमि जातीय बिल्डर्स लाइन थे रियल इस्टेट लाइन थे उद्योगपति थे अग्नि संबंधी काम करुवे निश्चित रूप सफलतार दिन अच्छी पाठपढ़ार उन्नति करेंगे आपणकर विजय प्राप्ति आप पाठ जदि कम भी हो सफलता पाइबे आप
निश्चिंत रूपे सफलता पाइबे कारण आपणकर पराक्रम बुद्धि पाइब आपन विजय प्राप्तर समय रही। तो ये थिला हूँ कन्या राशि व्यक्ति विशेष समस्त प्रकार शुभ अच्छी तीन जाक नक्षत्र अत्यंत शुभ थिबा कारणरू आपणकर जेहेतु दक्षिण हस्तरे मध्य रोचंती सुख प्रदान करेंगे तो आपणकर राशि किछि चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। आपणकर आगु आगु बढ़ी चलतु उन्नतिर पथरे आगे चलतु निश्चित रूपे सफलता हेबे। समय को अतिबाहित करेंगे समय को नष्ट करेंगे समय को व्याज्याप्ति करने को देवेनि। आपण जून मास एक कार्य लगी जातु किंतु मझे 3 मास पुणी आपण जो सिंह राशि अतिचार को जीवे द्वादश जो चंद्र द्वादश बृहस्पति भोग करेंगे आपड़ पथ भय बंधन जोग हम सग राजा जो समस्या होता तो अचानक से पुण्यफल कर काम करते पुणी जमती आपण सतपुत्र को ब्रह्मा सरस्वती जो मुंडे बसते सतपुत्र मागिक जो कष्ट अनुभव करते सतपुत्र तांकर सहस्रपुत्र जो जन्म होकर संसार को नष्टभ्रष्ट करते से पुणी पापरे जड़ित हो जाते से पिता पिला माने तो ऋषिंकर अभिशाप पाई तो कौन होते ना अधदग्न थे भगीरथी माने यही सग राजा पुत्र मानक भगीरथी गंगा को आणिकी अधदग्धरू मुक्ति करथिले। ये थला कहानी सग राजा में कहानी कहले आप टाइम बहुत अधिक चल जाव पुणी पर मुहूर्त में जदि आपंकर कौन जिज्ञासा रही आपंकर नक्षत्र उपर राशि उपर तो निश्चित रूपे प्रश्न अच्छी आप निःशुल्क सेवा पाइबे। आप पचारतु कौन कथा आप रही डाउट रही सन्देह रही आम संपूर्ण रूपे क्लीयर करूँ आपण पिन पॉइंट कथा कहूँ लाइफ प्रेडिक्शन करूँ तो आप निश्चित रूपे आम संगे जोगाजोग करेंगे कमेंट देवे आम कमेंट देले तार आंसर दबू आपको। तो समस्त आज जिते कमेंट्स देइछंती बहुत उत्तम कमेंट्स देइछंती बहुत प्रश्न आमको जिज्ञासा पचारि तो आम निश्चित रूपे सब मु समस्त को प्राय आज 100 केते आसला मत आज कमेंट्स आसला 100 केते मु आज ये कर दी। आ गोटे सुंदर कथा मु आज कहया चाहूँगी 8000 मोर आगे भ्यू देखी 4 घंटा भितर 8000 व्यक्ति विशेष माने भ्यू देखी 781 घंटा आपको देखी यहाँ पूरा विराट अचीवमेंट। तो विराट अचीवमेंट माने मते बहुत खुशी लगी आपण माने आम वीडियो को एते बड़ सफलता देले पसंद कर देखुंट तो मते बहुत सुंदर लगी से मु आहरी आज 5टा राशि पर पूरा डिस्कस कर काली 7टा पर राशि डिस्कस करी प्रत्येक गोटी गोटी राशि पर मु आलोचना करी प्रत्येक वर्षर ये आलोचना करी आपण को धैर्य सहित आप शुणा को धैर्य रखिए आपण समस्त कार्य को सफलता करने मु आपन को मार्गदर्शन करी। आपण को राशि नक्षत्र को जदि विश्वास करते आपण ग्रह नक्षत्र को जदि विश्वास करते ज्योतिष को जदि विश्वास करते ज्योतिष हूँ वेदर आज्ञा वेद जब 4टा वेद को आज विश्वास करते हिंदू शास्त्र को मानुवे 4टा वेदर 6टा जो अंग अच्छी साहित्य व्याकरण कल्प नैऋत्य छंद ज्योतिष हूँ तर चक्षु सदृश ज्योतिष को सबुठ इम्पोर्टाट मुझे कौन कही मयूर भितर शिखा नाग भितर मणि मृग भितर कस्तूरी से भाई भाव में हाथी भितर केशर गज भितर केशर से भाई भाव वेद भितर ज्योतिष शास्त्र हूँ सबुठ इम्पोर्टाट मुख्य से ज्योतिष शास्त्र हूँ दृष्टि संपूर्ण माने शुभ दृष्टि जे दृष्टि दे पारे चक्षु सदृश दूरदृष्टि को देखिपारे जे गणी पारे आपणकर 100 वर्ष पर कौन हम आपण चंद्र ग्रहण रु सूर्य पराग सब आज्ञा काल्कुलेसन माध्यम गणना माध्यम किंबा जदि आम पठाणी सामंत कथा कहवा दूरवीक्षण यंत्र रे समस्त ग्रह को से गणना करते ओनली मैथमेटिक्स आज्ञा पाठ हूँ रही कौन मैथमेटिक्स अंक शास्त्र माध्यम आप समस्त गणना को सठिक रूपे विवेचन करेंगे आप शरीर आपण ग्रहंकर उपादान रे प्रस्तुत होती जो समय आप जन्म होती मातृगर्भ भूपृष्ठ होती समय सौरमंडल ग्रह नक्षत्र घूर्णन अवस्था जो आप मातृगर्भ भूपृष्ठ हे आपणकर द्वादश भाव सृष्टि हो आप शरीर ठारू आपणकर मन चिंताधारा व्यक्तित्व भावना ठारू आरंभ कर द्वादश भाव आम पर आलोचना करवा। एवं जी आम कन्या राशि कथा कहले कन्या राशि समस्त शुभ शुभ फल थी कारण आप समस्त शुभ रहा जेकोसी कार्य करेंगे आप समय को अतिबाहित न करी कारण मझे आप 3 मास रही अक्टोबर 31 तारीख रु आपंकर जानुरी मास 2027 जानुरी मास 27 तारीख पर्यंत जेहेतु आपंकर पुणी अतिचार चलन सिंह राशि की जी द्वादश बृहस्पति भोग हम आपण से समय टी क्षतिर समय अच्छी असुविधा अनटन कष्टर समय अच्छी तो तेणुक आपंकर ये जो 4 मास रही आग समय को अतिबाहित न करी तार सदुपयोग कर दिंतु तापर पुणी जो अक्टोबर जानुरी 27 पर जून मास पर्यंत बहुत शुभ रही से फल से समय आपण तार समय को सुवर्ण सूर्य को माने
ଆପଣ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବେନି ସେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ସମୟକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 27 ତାରିଖ ପରେ। ଏବେ ଯିବା ବିଛା ରାଶି କଥା କହିବା। ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନବମ ହେଲା ସୂତାର୍ଥେ ଲାଭ ନବ ପଞ୍ଚକେଶୁ ସୂତାର୍ଥେ ଲାଭେ ନବ ପଞ୍ଚମେଶୁ ପଞ୍ଚମ ନବମରେ ସୂତ ଅର୍ଥ ସବୁ ଲାଭ ହେବ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ରୋଜଗାର କରିବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 16, 17, 18 ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିବେ ନା ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ହୃଦୟରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଝିଅ ହୃଦୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରେମର ଭାବ ପ୍ରୀତିର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆଦରର ଭାବ ସ୍ନେହର ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ଆତ୍ମଚେତନର ଭାବ କିଏ ନା ହୃଦୟ ଆମକୁ ପ୍ରୀତି ଦିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଏ ସ୍ନେହ ଦିଏ କୋମଳ ଦିଏ ମା ସଦୃଶ କୋମଳ ଯେ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଏ ଯେ ସନ୍ତାନକୁ ଯେଉଁ ଛାତି ଭିତରେ ଥାଏ ଆମର କୋମଳ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ପ୍ରୀତି ଯେଉଁଠି ଥାଏ ପ୍ରେମ ସେଇ ଛାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। 16, 17, 18 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି 17 ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଏବଂ 18 ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 16 ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ସାଙ୍ଗରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ 16 ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଲାଗୁ ତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ପୁରା 100%। ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ପରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ବିବାହ ଯୋଗଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୂପେ ସଫଳତା ଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବ ଯୋଗ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦାର ଭାବ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମାତୃ ସଦୃଶ କୋମଳ ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଭୋଗ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ନବମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ତ ଡବଲ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦୁଇପଟେ ରହିବେ ତ ଆପଣ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ କିଛି ବିଦୋଷଣ କରିପାରିବେନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବେନି କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇଫ୍କୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁନି କି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ସମୟକୁ ବ୍ୟାଜ୍ୟାପ୍ତି ଦେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମାନେ ସମୟକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆଜିଠାରୁ ମାନେ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆପଣ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 16/8 ଯେଉଁମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମ ଟିକେ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଯିବେ ଆମେ 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 16 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ 17 ମାନଙ୍କର 17 ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଶନି କ'ଣ କରିବେ ଶନି ସାଙ୍ଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଘର ଶନି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗ୍ରହ କର୍ମଫଳଦାତା ଇଏ ସଂସାର ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି କର୍ମ ଦେଖିକରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରବିଙ୍କର ପୁତ୍ର କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତେଜକୁ ଶୟନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ଭୂତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶନି ଇଳାଞ୍ଜଳଂ ଚୈମ୍ପେକ୍ଷଂ ରବିପୁତ୍ର ଜମାଗର୍ଜଂ ଛାୟାୟାଂ ଗର୍ଭ ସମୁତଂ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚର ଯେଉଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ ଛାୟାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଶନି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଳା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋରା ରାଜପୁତ ରାଜା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ କଳାପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଲେ କି ଇଏ ମୁଁ ତ ଗୋରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ମୋଠୁ କଳାପୁତ୍ର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେଇଛି ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଥିଲେ
शनि गले कौन शुक्र पाख गुरु करी शुक्रठू आध्यात्मिक ज्ञान नेले एते आध्यात्मिक भितर मजले संसार समाज मंगल कले मो पिता मते ग्रहण करेंगे मते आग्रह करेंगे मते घर को पाछोटी ने तेणुक जो बह कराला एत आध्यात्मिक भितर मजिक रहिले संसार समाज मंगल करने आसते तो पत्नी भी दृष्टि रखी नथिले शनि जो पत्नी पत्नी को दृष्टि न रखिले शनि एत आध्यात्मिक मजिगले पत्नी अभिशाप देता मत दृष्टि रखुन माने तुम्हें संसार समाज रे जहाँ को दृष्टि रखिए तार अमंगल हम तार अनिष्ट हम पुणी शनि से चिंतित हो गले मु पितृ कष्ट पाई छोट बड़ू जन्म पितृ कष्ट पाइली पुणी विवाह पर मोर पत्नी अभिशाप रे मु जहाँ को दृष्टि रखी ये संसार समाज रे मंगल अमंगल हम तांकर अनिष्ट हम तांकर ध्वंस हो तेणुक पुणी देवदेव महादेव तांको आराधना कले पूजा अर्चना कले आराधना कलापर वर्ष वर्ष जो आराधना कले देव महादेव जो वर प्राप्त हेले ठीक अच्छी तोर पति बतना पत्नी तते अभिशाप देती तते भोगिया पड़ो सी अभिशाप टी चेंज करदे कौन करिया ना आपणकर आपण को जो कर्म आपण दृष्टि रहा ध्वंस हम आपन को कर्म फल दाता कर दिया सुप्रीम कोर्टर जज ये भारत वर्ष सुप्रीम कोर्ट अच्छी जो जज अच्छा जज करदे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो आप करदे तो आपंकर जो जार कर्म रल ताकू दृष्टि रखिए तार भल फल मिल खराब कर्म रहिले खराब फल मिल ये हूँ शनिंकर दृष्टि तो शनि जो अभिशाप पाई से फल भोगिया पड़ो तेणुक शनि जो जहाँ दृष्टि रखिए पुणी आपंकर गणेशंकर जो अभिषेक चली गणेश चतुर्थी गणेशंकर अभिषेक चलता से समय पार्वती गणेश सबु देवादेवी को निमंत्रण करते शनि आसते शनि जो आसते तो सबु देवादेवी हस खुशी महल में विश्वन जदि अभिषेक चली से समय शनि तलक मुंडपति बसते पार्वती आस देखले अरे शनि कौन तलक मुंडपति बस से अनुभव कले अभिशाप कारण से तलपति बस जहाँ दृष्टि रखिए तार अमंगल हम किंतु से कहले अरे ये शिवपुत्र देवदेव महादेव पुत्र पार्वती महादेव पुत्र को ताकू दृष्टि रखिले तोर किसी अनिष्ट हम देख किसी असुविधा नहीं शनि दृष्टि रखीदे शनि दृष्टि रखीदे पुणी गणेश कौन कले ना गणेशंकर जो चतुर्थी गणेशंकर जो व्रतपन्न होता कि अभिषेक होता से समय जो शनिकर दृष्टि है शनि दृष्टि रखिले सी पिता सागर लड़ाई कले देखी नथिले पिता से लड़ाई कर मुंड काटला माने शनि जदि कहीं गणेशंकर मुंड काटा हमार कारण हूँ सी अनिष्ट कले पिता सागर पत्नी को देखा करने बारण कले तो देवदेव महादेव को पार्वती को साक्षात करने बारण कले से अपकर्म है सी तो जानी नथिले सेटा तो भूल नाला किंतु जेहेतु अपकर्म होगा पिता सागर लड़ाई कले पत्नी को सुजोगुरु दर्शन कर साक्षात कर सुजोगुरु से वंचित करते तो से कर्म भूल है से मुंड कटला माने जी अकर्म कर शनिकर दृष्टि रहिले निश्चित फल ये कहानी कहबार मुख्य उद्देश्य था से तो शनि होती बहुत उत्तम ग्रह शनि मंगलकारी ग्रह समाज संसार मंगलकारी ग्रह समस्त को दृष्टि रखिले निश्चित रूप भल करेंगे जोटी रे जोटी जहाँ सांगे रे हराण करेंगे असुविधा पकेबे कि जहाँ दृष्टि रखिए तार कर्म भूल असुविधा पकेबे अनटन करेंगे तेणुक बृहस्पति होती गुरु जो शनि सागर युक्त होती तो शनि बृहस्पति आप पराक्रम बुद्धि शनि हूँ विलम्ब करती लेट करती कौन कार्य को विलंबित करती समस्त कार्य अघटन सृष्टि करती मानसिक टेंशन दिखती विघ्न कराती असुविधा सृष्टि करती से गुरु जो युक्त हो तो शनि खराब हेले आपण गुरुंकर मार्गदर्शन से शनि प्रोटेक्शन हो कार्य दक्षता बढ़ी जो मान 17/8 अनुराधा नक्षत्र से कार्य आगे चलतु ये 4 मास आपण अत्यंत शुभ रही समय को अतिबाद न करी समय को सदुपयोग करी कार्य आप आगे चलतु निश्चित रूप आप सफलता हे समस्त कार्य व्यवसाय वाणिज्य परिवहन चाकरी क्षेत्र में कंपिटिशन क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में आप विद्यार्थी मैंने हूँ पाठपढ़ा क्षेत्र में समस्त क्षेत्र में आप जहाँ भी नूतन व्यवसाय आरंभ करी भूमि क्रय आरंभ करी जदि आप कौन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपानी सेक्टर जाउछंती तो चाकरी क्षेत्र में समस्त क्षेत्र में आपंकर अत्यंत 17/8 से माने सफलता अर्जन करेंगे पर जी 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि ज्येष्ठा 18/8 कथा कहवा बुध एवं बृहस्पति बुधंकर से भाव में आमर रही जोग रही कौन रही ना बुध होती दियात्मिक स्वभाव रवि चंद्र हूँ राजाराणी कूल पुरोहित बृहस्पति जिते किसी दिन राजदरबार को आसी रवि चंद्र चिंता कले कहीं आसुना जीवा गुरु गृह
देवगुरु बृहस्पति गृह गोटे जा बुली आसवे कहीं आसुना भल मंद पचारि आस कहीं आसुना जो गला बेलू गुरु नथिले अनुपस्थित थे तेणुक चंद्र नीच में आई कुछ भी कर सकता है। गुरुंकर पत्नी को हरण करते जो संतान जन्म से बुध से बुध को आम पंडित भी कहू एवं राजपूत कहुए कुमार ग्रहटी कहुए। तेणुक बृहस्पति बुध को शत्रु भावुले जेहेतु अरस्वर से जन्म ना नाजायज होती तेणुक चंद्र मित्र भावती बुध कौन करती ना बृहस्पति मित्र भावती बृहस्पति बुध को शत्रु भावती। तेणुक बुधंकर 18/8 बुधंकर बृहस्पति जेहेतु शत्रुता भाव रही तो तेणुक आपण बेले बेले आपण सफलता हेबे बेले बेले कार्य दक्षता बढ़िबो बेले बेले आपण कार्य सफलता हेबे। पंडित ग्रह जेहेतु बुध होची बिजनेस कारक ग्रहटा मोटिवेशन कारक ग्रहटा बुध होचंती व्यवसाय कारक ग्रहटा शिक्षा कारकटा कारण ये हूँ शिक्षार मालिक किए ना बृहस्पति पुत्र हेतु शिक्षा पाइबे। चंद्र हूँ मातृसदृश कोमल सदृश समस्त को मोटिवेशन करिपारंती सेतिपई द्विआत्मिक स्वभाव दी प्रकार कथा दी प्रकार भावना दी प्रकार चिंता दी प्रकार समस्त कार्य को द्विआत्मिक भाव करती दी प्रकार स्वभाव करती शिक्षा भीतर रही बिजनेस रही एजुकेशन प्लानेट भी कहुए। कुमार ग्रह छोट पिला ग्रहटा से जो ग्रह सांगे रहिबे सेही प्रकार प्रभाव किंतु आपणकर बहुत भल थिले उन्नति हेले आपण सदा सर्वदा सतर्क कार्य करेंगे कारण आप द्वंद्व अच्छी कौटना कौटी अप्रीतिकर सृष्टि अच्छी कौटी मनमालिन्य सृष्टि हो पाए कौटी विवाद सृष्टि हो पाए आपण परिवार ठू आप संसार ठू आप कार्य क्षेत्र आरंभ कर समस्त क्षेत्र में द्वंद्व हो पाए। तेणुक आप सतर्कता अवलंबन कर 18/8 समस्त कार्य कले सफलता हे। ये 4 मासटा आप कार्य कर चलतु आप समय को अतिबाहित नक सदुपयोग कर चलतु समय को सापेक्ष देव आपको रिजल्ट दब किंतु आप मेहनत करेंगे सफलता निश्चिंत पाइबे आप परिश्रम फल निश्चिंत पाइबे आपड़ कि अनुयुक्त हेबे निश्चित रूप आप सफलता पाइबे। तापर जा आमर बिछा राशि पर रही मकर राशि कथा कहवा मकर राशि होती आपंकर सप्तम चंद्र रे जामित्रे सप्ते विपुलाच लक्ष्मी आपणकर स्त्री जा अर्थात जाया अर्थात स्त्री मित्रे माने मित्रंक ठारू स्त्री ठारू पत्नी ठारू व्यावसायिक ठारू आपण समस्त क्षेत्र में आपण सफलता हेबे। विपुलाश्च लक्ष्मी आपण लक्ष्मी प्राप्त हेबे लक्ष्मी आपणकर धन संपद बुद्धि करेंगे लक्ष्मी आपको सुख संपद बुद्धि करेंगे पारिवारिक सुख देवे प्रीतिजोग देवे स्वामी स्त्री भितर सुख शांति करेंगे आपणकर समस्त क्षेत्र में लक्ष्मी प्राप्ति हेबे धन प्राप्ति हेबो अर्थ प्राप्ति हेबे सुख प्राप्ति हेबो समस्त कार्य सफलता हेबो। जो मानकर 21/10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि से उन्नतिर पहाचे पहुँचे उन्नतिर सीढ़ी पहुँचे कारण आप रवि और बृहस्पति से ही भाव में सरकारी कार्यक्रम जदि करुँच सरकारी क्षेत्र में आप लाभवान हेबे सरकारी चाकरी प्राप्त हेबे आपन राजनीति क्षेत्र में उन्नति रही आप सरकार स्तर में जो मैंने कंट्राक्टर थे कि सरकारी चाकरी करेंगे कि राजनीति क्षेत्र थे उन्नति आप सफलतार दिन रही आपन समय को अतिबाहित नक समय को उपयोग करूँ निश्चित रूप आप सफलता ही सफलता हेबे आपणकर उच्च स्तरीय उच्च पद राजयोग रही राजसम्मान जोग रही आप कौच ना कौटी उच्च पदरे पहुँचे लाभवान हे अर्थ धन संपद समस्त ऐश्वर्य लाभ करी आपण जीवन को सुखमय करेंगे। ये थिला होची 21/10 22/10 होची श्रवणा नक्षत्र मकर राशि श्रवण नक्षत्र कथा कहवा जदि आपणकर चंद्र होचंती आपणकर ग्रहाधिपति हेले नक्षत्राधिपति हेले चंद्र बृहस्पति से ही भाव में गजकेश्वरी जोग रोचे तेणुक जो 5टा राशि मालामाल हेबे आपन गजकेश्वरी रोच मैंने आप इम्पोर्टाट बढ़ी जो गजकेश्वरी जोग कही आपणकर 100 हाथी 1000 हाथी थिबा मुक्ता थिबा हाथी आपणकर इम्पोर्टाट बढ़ आपण मार्गदर्शन समस्त कार्य करेंगे आपणकर इम्पोर्टाट बुद्धि पाइब कौटी आप परिवार रे कार्य क्षेत्र में समस्त जो रे आपणकर इम्पोर्टाट एत बुद्धि पाइब आपणकर मार्गदर्शन में आपण परिचालन में समस्त कार्य संपादन हम आपण को बिना पचारि बिना आपणकर बिना कौन कार्य हो पारे जेको सेक्टर आप थे आपणकर गुरुत्व आरोप बढ़ी आपणकर गुरुत्व एत बढ़ आपण बिना इशारा रे बिना हस्तक्षेप कौन कार्य हो पारे तेणुक आप गजकेश्वरी जोग भोग कर इम्पोर्टाट बढ़ आप पैसा धन अर्थ मुख्य खर्च समस्त क्षेत्र में आप ऐश्वर्य प्राप्त पाइबे जानवाहन आप
କିଣିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୃହ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣ ସମୟକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ରହିଛି ଉତ୍ତମ, ଆଉ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେନି। 1 ତାରିଖଠୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପାଇଥିବେ, କୌଣସି ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 23/10 ମାନେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଯଦି କଥା କହିବା, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ସେନାପତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ପରାକ୍ରମର ଦିନ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହେତୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତାର ଉପରେ ପ୍ରପାୟନ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କମ୍ପିଟିସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବେ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହେବ। ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ମଝିରେ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ଅନଟନ ସମୟ ରହିଛି। ତ ସେଇ 3 ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ସଙ୍କଟର ଦିନ ରହିଛି। ସେହି ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ସମୟକୁ ଅତିବାଦ କରିବେନି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ, ସର୍ବ ରକ୍ଷାକର, ସର୍ବଶାନ୍ତିକର, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିପୁଳାଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଧନ, ଅର୍ଥ, ପଇସା, କ୍ୟାସ୍, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଆପଣ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ପରେ ପରେ ଯିବା ଶେଷ ରାଶି, ଯେଉଁ 5ଟି ରାଶି କଥା କହୁଥିଲି, ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି, ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁତାର୍ଥେ ଲାଭେ ନବପଞ୍ଚମେଷୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁର୍ତ ଅର୍ଥ ମାନେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚମରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଦେବେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ସେଇଟା, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଧର୍ମ ଯୋଗ ଭଲ ରହିବ, ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଯଦି ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ, ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ଏଇ 13 ମାସ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ସମୟଟାକୁ ଜମା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜିଠୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର କଥା କହିବା 25 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ଆସିଯାଉଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ, ଲାଭ ଦେବେ, ପୁତ୍ର ଦେବେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତ ଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅପାହିଜ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କେଳା ସଦୃଶର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମଜଦୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷଟି ଯାକ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନଚେତ ଆପଣ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରବେଶ ହେବ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ ଚଣ୍ଡାଳ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଚଣ୍ଡାଳ ସଦୃଶ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ଭଟା କରିବେ,
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପନିନ୍ଦା ଅପଯଶ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୌଣସି ଧୋକାବାଜ ଲୋକ ଚିଟିଂବାଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଇଏ କରିବେ। କାହାକୁ କେବେ ଖରାପ ଅପବ୍ୟବହାର ବାଣୀ ଖରାପ କରିବେନି, ରୁଡ଼ଲି କଥା କହିବେନି, କାହାକୁ ଅପନିନ୍ଦା କରିବେନି, କାହାର ଅପଯଶ କରିବେନି, କୌଣସି କଥାରେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବେନି କି ଅପଯଶ କରିବେନି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଦରିଦ୍ର ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ହେବନି। 25/12 26/12 ହେଉଛି ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏଇ ପୂର୍ବରୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗ୍ରହ, କର୍ମଫଳଦାତା, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନିକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ରହିଛି, ତ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ, ଶନିଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା କରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ, କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାହାକୁ ପାପଯୁକ୍ତ କାମ କଲେ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାର ହକ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମକୁ ଯଦି ହକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗିବେ, ଖରାପ ଭୋଗ କରିବେ, ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ହେବ, ତମ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅନଟନରେ ପଡ଼ିବେ, ଭୋଗିବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଶନିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅନଟନ ଭୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 27/12 27/12 କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, 27 ହେଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାପ ପୁତ୍ରଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଜାୟଜ ପୁତ୍ର, ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବୁଧଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅନିଷ୍ଟ ଅଛି। ଦିଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି, ଅନଟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିକିରି ସଫଳତା ହେବା କଥା, ସେ କାମରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ, ଟେନସନ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍ମଫଳ ପୂର୍ବ ଫଳାଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଗାରିମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସୁଖ ପାଇବେ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସତର୍କତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି, ହିଜଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ, ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କୁ ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିବେ। ବୁଧ ତାଙ୍କର ନିଚସ୍ତବ, ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହାନିକ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଭ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାତୃ ସଦୃଶ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇପାରେ, କୌଣସି କଥା କହିକି ଆପଣ ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ବାଣୀକାରକ ବୁଧ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କାରକ ଗ୍ରହଟା, ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ଶିକ୍ଷା କାରକ ଗ୍ରହଟା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ବୁଧଙ୍କର ଉପଚାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ମାନେ ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅକ୍ଷତକୁ ହଳଦୀ ଗୋଳିକିରି ମାନେ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ଗୋଳି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ଆମେ 5ଟି ରାଶି ହେଇଯିବେ ମାଲାମାଲ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ୟାକୁ
ध्यान देवे कर्म को सठिक रूपे करेंगे गुरु ग्रह जो आप प्रवेश कर समय को अतिबाहित करूँ ना मुझे इम्पोर्टाट देली 5टा राशिपति एवं 3टी लेखा नक्षत्र रही सब राशि नक्षत्र सब नक्षत्र व्यक्ति विशेष ये समय को अतिबाहित नक जून मास 1 तारिख रु आपण कर जातु कार्य आपण सफलता ही सफलता उच्च स्थान में पहुँचे उच्च पदरे पहुँचे पदोन्नति जोग रही आप समस्त सम्मान जोग रही आपण पाखे अपेक्षा करी मौका आपण पाखे बसी आप कर्म कर सफलतार सीढ़ी रे पहाच को डेई चलतु आपंकर सफलता राजनीति क्षेत्र में आप लड़ी चलतु आप समस्त कार्य जो जहाँ अच्छी आप चलतु आपण असुविधा नहीं आप एति कर्म टी ठीक करेंगे कर्म समस्या कले कि कौन भूल काम करेंगे अनीति अन्याय करेंगे क्या धोखा देवे कष्ट देवे क्या हक मारे ताहले आपन किसी ना किसी खराब भोग करार अच्छे ये आज 5टा राशि कथा मुझे कहली पूर्व पूरा संपूर्ण रूप विस्तृत आलोचना करी संपूर्ण राशि उपर संपूर्ण श्लोक कही क्यों राशिपति कौन थी आज 5टा राशि कहली काली 7टा राशि जो खराब अच्छी कौन खराब रलोचना करी आपण आम ये चैनल को जब प्रथम देखुए आप प्रथम या सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन जो प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन जीव आप जानवे आपण राशि जदि आप कौन खराब रही पुणी प्रत्येक गोटी गोटी राशि करी पुणी आलोचना करी एवं दैनंदिन राशि फल आपणकर यही जो बृहस्पति चलन कौन प्रभाव रही आम अनुभव करवा जदि आम कह मिथुन राशि आपणकर तृतीय आपणकर अक्टोबर 31 तारिख रु आपणकर जनवरी 27 तारिख पर्यंत आपणकर होइजिबे द्वितीय रही तृतीय होइजिबे बलिर बधच तृतीय च बलिर बध माने बलि बध जमी होता पथ भय बंधन जो होता आपको सही कराब कन्या राशि व्यक्ति द्वादश बृहस्पति सगर राजा भोग जमी करते आपको व्यय वृद्धि हम खर्च हम मोक्ष हम हस्पिटाल भर्ती जो रहा 3 मास कष्ट भोगे से भाई भाव में जदि आम बिछा राशि देखुचे अक्टोबर 31 तारिख रु जनवरी मास ये रे बृहस्पति 10 में रही मधुकैंटव मधु आ कैंटव जो राक्षस मान जहाँ होता से प्रकार भोग करेंगे से भाई भाव में आप मकर राशि कथा जब आम कहे तो मकर राशि में आप अक्टोबर 31 तारिख रु जनवरी 27 तारिख पर्यंत अष्टम रे रे सप्तम अच्छा अष्टम रही कारण आपन को मृत्युवत पीड़ा कष्ट आयुष उपरे आकस्मिक एक्सीडेंटल प्रोब्लेम रहिबो ये 3 मासटा आपण पई कष्ट रहिबो मृत्युवत पीड़ा पाइबे आयुष उपरे हानि घटिबो आकस्मिक परिवर्तन जोग रहिबो एक्सीडेंटल जोग रहिबो अर्थ व्यय हबो खर्च हबो पारिवारिक विशृंखला हबो एवं आपणक भितर मनोमालिन्य सृष्टि हो कोडना कोडी आपण अप्रीतिकर सृष्टि हो कोडना मानी मकदना कोर्ट कचेरी मध्ये पड़ी पारंती ये थिला होची आपणकर मकर राशि व्यक्ति विषय मीन राशि व्यक्ति विषय षष्ठ चंद्र तब रोग ऋण रिपु शत्रु एवं चाकरी क्षेत्र में आप अनिष्ट हम षष्ठ चंद्र हेले आप सब समस्या सृष्टि कर तेणुक अक्टोबर 31 तारिख रु जनवरी 27 तारिख पर्यंत आपन को सतर्कता सहित काम करा ये समयटा जी अच्छी आपड़ सदुपयोग करूँ से समय जो कष्ट अच्छी जिते समय हम आप चुप रे समस्त कार्य को स्थगित रखिए समस्त कार्य एत आगभरा नई करी आपणकर क्षति माने क्षति पाइबार वंचित हेबे क्षति होबार कि लॉस होबार कि आपणकर कौन असुविधा अनटन कष्ट भोगियार आप वंचित हेबे तो तेणुक आप सतर्कता अवलंबन करेंगे समस्त जो 5टा राशि जो भल रही भल कार्य प्रतिकार कहली गुरु ब्राह्मण को किसी दान करूँ हलदिया वस्त्र से दिन 1 तारिख दिन सका उठिक आपण हलदी जल हलदी पानी रे स्नान कला बेले हलदी पकईकि स्नान करेंगे हलदिया भात टे खाइबे जो सुस्वादु भोजन करेंगे हलदी पकई खातु हलदिया वस्त्र धारण करेंगे ब्राह्मण गुरु मान पूजा करेंगे ऋषि मान आज उपासना करेंगे से दिन अत्यंत शुभ रत्यंत शुभ ये थिला हूँ आप 5टी राशि आप धैर्य सहित शुणवे जहाँ भी आपन भल लगुच आप कमेंट्स करेंगे आपंकर जदि आम ये कार्यक्रम भल लगुए निश्चिंत रूप कमेंट करेंगे आज ये करी मुझे आज कार्यक्रम ये रखुच्छी जय जगन्नाथ जय माँ शारला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भवेत् विश्व स्वस्ति शांति भवन्तु वसुधैवं कुटुम्बकम् ये वसुधारे जो मैंने अच्छा समस्ते आमर परिवार समस्ते सुख शांति प्रदान करंतु यह ही आमर भगवान पत्रे यही गुरु बृहस्पति पाखे प्रार्थना करी आज समस्त समाज रे व्यक्ति विशेष मंगल कामना करी आज कार्यक्रम ये रखुछु जय जगन्नाथ जय माँ शारला।